पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बांकोला में एचएमएस ने तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक कर्मी सभा का आयोजन किया। सभा में पांडवेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और एचएमएस वर्कर्स यूनियन के महासचिव शिवकांत पांडे, वासुदेव नोनिया विशेष रूप से उपस्थित थे। संगठन की ओर से सबे आलम, पिंटू बनर्जी, दीनानाथ मुखर्जी और संगठन के अन्य नेता थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार के आदिवासी विकास मंत्री श्रीकांत महतो भी उपस्थित थे। तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में पश्चिम बंगाल सरकार के आदिवासी विकास मंत्री श्रीकांत महतो ने कहा कि देश के उद्योगों जैसे इस्पात उद्योग और कोयला उद्योग को बचाने के लिए भाजपा को देश से हटाने की जरूरत है और इसीलिए सभी को इस समय तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय बिना कोई राजनीति मतभेद देखे सभी को एक जगह एकजुट कर भाजपा को देश से हटाना जरूरी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मजदूर संगठन एचएमएस और टीएमसी के कार्यकर्ता संगठन आईएनटीटीयूसी केकेएससी के बीच मतभेद था, लेकिन अब उन सभी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होना है। उनका एक ही लक्ष्य है, आसनसोल से बीजेपी को हटाना और देश को बचाना। 2011 के बाद हम अपनी राजनीतिक चेतना, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो वाम मार्गी जो कभी नहीं हो सकते, दक्षिण मार्गी लोग हैं जो राइट साइड थिंक करते हैं, ऐसे सारे लोग पूरी तरह से तृणमूल के साथ रहे। ये बात अलग है कि हम लोग के बीच में कहीं कोई ऐसा है जो भ्रमित होकर दूसरी जगह गया, लेकिन हमारी जो मुख्य धारा के लोग हैं, जो सारे आप एक एक एरिया के जो कर्णधार हैं, ऐसे सारे लोग पूरी तरह से तृणमूल के साथ। और हमारे यहाँ ऐसा कोई विचार कभी नहीं रहा कि हम लोग अगर गैर राजनीतिक, हमारा संगठन अगर गैर राजनीतिक है तो हम लोग अपनी कोई विचारधारा नहीं रखते। हर इंसान की गणतांत्रिक व्यवस्था में हर एक की राजनीतिक चेतना है और वो चेतना हमारी तरफ से पूरी तरह से एक स्वार्थपरक भी हो सकती है, क्योंकि हम श्रमिक हैं। हमारे सारे आप सारे लोगों का भविष्य जिसके हाथ में सुरक्षित होगा, हम लोग उसकी सहयोग करेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसको मजबूत करेंगे। आज जो व्यवस्था है, आज हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश में जो सरकार चल रही है, आप सारे लोगों को पता है कि 2011 में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद इनका सबसे बड़ा जो एजेंडा रहा है, और सारे लोगों को छोड़िए, किसानों को छोड़िए, नौजवानों को छोड़िए, सारे लोगों को छोड़िए, ये श्रमिक विरोधी रहे। इनका चेहरा उजागर इससे हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान के जितने 267 पब्लिक सेक्टर हैं, ये सारे के सारे इनके एजेंडे में आ गए हैं। मूवमेंट को तैयारी कर दें। ये तो एक मूवमेंट है, वोट डालने का मूवमेंट है। वोट डालने के बाद तो बड़ा सारा कोयला खनि को बचाने के लिए देश को लोहा, कोयला, आकोरिक, रेल, बैंक, बीमा, इसको दुर्गापुर स्टील प्लांट बचाने के लिए हमारा मूवमेंट खड़ा करेगा। ये मेरा मोटो है। ये की प्रस्तुति तैयारी खनी इलाके में देखा गया है कि आप लोगों के संगठन के साथ, श्रमिक संगठन के साथ तृणमूल का जो श्रमिक संगठन है उन लोगों का ठीक से बनता नहीं है, फिर भी आप लोग तृणमूल को सपोर्ट कर रहे हैं। छोटा छोटा कुछ प्रॉब्लम है, वो छोड़ो, बड़ा प्रॉब्लम है देश का बर्बादी कर रहा है, और कोयला और लोहा और खनी और जमी जंगल का कर्म जीवन को बर्बादी कर रहा है मोदी। और मोदी को देश को बेच रहा है, कंपनी राज आ रहा है। तो देशी और ब्रिटिश राज और कंपनी राज भगाना के लिए सब लेबर लोग को, सब यूनियन लोग को एक हो गया। अभी छोड़ो, सांबादिक लोग को एक हो, हमारा आपको रोजी रोजगार बचाने के लिए और इलाका खाना वाना बचाने के लिए सब लोग को एक हट के जागो जनगण बचाओ देश, जागो आसनसोल बचाओ देश, ताहले विदेशी और ब्रिटिश राज कंपनी राज করে দেবে দেশটাকে শেষ। क्या मेरा मोटो है। রামনগরে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। আসানসোলে লোকসভা উপনির্বাচনকে ঘিরে জোর কদমে প্রচার শুরু করেছেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গ্রামে গঞ্জে গিয়ে গিয়ে প্রচার সারছেন তিনি। বৃহস্পতিবার কুলটির রামনগর গ্রামে গাড়িতে চেপে নির্বাচনী প্রচার করেন প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলেন, তাদের সুবিধা অসুবিধা কথা শুনেন। এদিন অগ্নিমিত্রা পল বলেন, রামনগর গ্রামের সঙ্গে আমার হৃদয়ের সম্পর্ক। এই জায়গায় আমার বাবার জন্ম, ছোটবেলাটা বাবার এই গ্রামে কেটেছে। এই অঞ্চলে বড় সমস্যা বেকারত্ব। রামনগর কয়লা খনি এখন বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে।
জয়ের পরেই আমার প্রথম কাজ হলো যে এই খনি নিয়ে লোকসভায় আলোচনা করা। আপনারা দেখছেন আসানসোল নিউজ। আজকে হাতে আর 2 দিন বাকি এবং যেখানেই গেছি মানুষের ভালোবাসা আশীর্বাদ পেয়েছি। আজকে এসেছি রামনগর কলিয়ারিতে। রামনগর কলিয়ারি আমার কাছে একটি বিশেষ হৃদয়ের স্থান আছে তার, কারণ কি এই রামনগর কলিয়ারিতে বাবার জন্ম, বাবার ছোটোবেলা এখানেই কেটেছে এবং আজকে রামনগর কলিয়ারিতে যে অসুবিধার মধ্যে মানুষরা রয়েছে, কলিয়ারি এখন বন্ধ রয়েছে কাজ। আমি সাংসদ হচ্ছি এবং পার্লামেন্টে গিয়ে অবশ্যই এই যে ইস্যুটা, এটা নিয়ে আমি কথা বলবো। দিদি, আপনি তো মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, মানুষের মেন ডিমান্ড কি রয়েছে? এখানে মানুষের মেন ডিমান্ড হচ্ছে চাকরি, কর্মসংস্থান নেই। দামোদরের ওপর একটা ব্রিজ বহুদিন ধরে মানুষ চাইছে, সেই ব্রিজটা হওয়াটা খুব দরকার। আর তাছাড়া তো আছেই, দিদিমণি তো ইন্ডাস্ট্রি এনেছেন না, টাটাকে ভাগিয়ে দিয়ে তো দিদিমণি, পশ্চিমবঙ্গে তো বিরাট ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে জানেন না, চারিদিকে আজকে এখানে বোমের কারখানা, ওইদিকে অস্ত্র, এদিকে কাশফুলের বালিশ, ওদিকে চপ, ওদিকে ঝালমুড়ি, ওদিকে 12 জন মানুষকে খুন করে দেওয়া, এই তো একটা চলছে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা। সুতরাং আগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে এই পশ্চিমবঙ্গে। মানুষ যদি নাই বাঁচে তাহলে কোথাকার কি ব্রিজ আর কোথায় কলেজ আর কোথায় রাস্তা কি হবে? আগে মানুষকে তো বাঁচতে হবে। সুতরাং আমার প্রথম কাজ আসানসোলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং সেটা শুরু হবে 16 তারিখ থেকে। দিদি, যদি অনুব্রত মণ্ডলের কথা বলি, উনি আসানসোলের খেয়ালটি ছিলেন, এখন উনি হাসপাতালে। অনুব্রত মণ্ডলকে 5 বার ইডি ডেকেছে, যতবারই ইডি ডাকে ততবারই উনি উডবার্ন হসপিটালে অক্সিজেন কম নিয়ে ভর্তি হন। আমি ইলেকশন কমিশন এবং সিবিআইকে বলবো ইমিডিয়েটলি অনুব্রত মণ্ডলকে অ্যারেস্ট করার জন্য, কারণ কি উনি এমন একজন মানুষ, উনি যেখানে যান সেখানে মানুষের লাশ ফেলেন। এইসব মানুষ বাইরে ছাড়া থাকা সাধারণ মানুষের জন্য বিপজ্জনক। ওনাকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা হোক। করতেই তারা পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছে। আজকে সারা বছর যখন জল থাকে না, মানুষ হাহাকার করে, তখন ট্যাঙ্কারগুলো কোথায় থাকে? আজকে 2 দিন বাকি ইলেকশনে, এখন জলের ট্যাঙ্কার আনা হচ্ছে, নাটক হচ্ছে। ব্যারাকপুর থেকে, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে, বারুইপুর পুরসভা থেকে জলের ট্যাঙ্কার আসছে। জনদরদি সরকার দেখাচ্ছে কত জনদরদি, কত মানুষের জন্য দরদ। আজকে 400 কোটি টাকার যে অমৃত প্রকল্পে যে এসছে, কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছে, সেই টাকাগুলো কোথায় গেল? দিদিমণির ভাইপো আর ভাইরাকে খেয়ে ফেলেছে। কেন্দ্র সরকার টাকাটা পাঠিয়েছিল 400 কোটি টাকা, বাড়ি বাড়িতে কল হবে আর পানীয় জল হবে। না কল হয়েছে না পানীয় জল হয়েছে। আর 2 দিন আগে ভোট কেনার জন্য আজকে জলের ট্যাঙ্কার নিয়ে আসছেন। মানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আবার দেখালো আসানসোলের মানুষকে যে কতটা তারা অপদার্থ। সারা বছর যখন জলের জন্য ফোন করি যে একটা ট্যাঙ্কার পাঠান, একটা ট্যাঙ্কার পাঠান, তখন তাদের ফোন কেউ ধরে না। আমি আসানসোলের মানুষকে বলবো এই ঢং আর এই নোংরামি রাজনীতির পাল্লায় পড়বেন না, কারণ কি জলের ট্যাঙ্কার আসছে 12 তারিখ অবধি। 12 তারিখের পর আর জলের ট্যাঙ্কার আসবে না। সুতরাং এই ভোট কেনা আর এই 500 টাকা দিয়ে আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর এই জল দিয়ে মানুষের ভোট কেনা, আসানসোলবাসীকে অন্তত বোকা বানাতে পারবেন না।